কাজ কামের কোনো তোড় নেই। गाड़ी तो ना है ये वाला है ला देखो टिकट का नाम बताइए किसका नाम बताइए देखो नहीं हो नंबर आया ना मेरा आज से यार मेरा पहला नंबर इधर गाड़ी निकल रहा है तो मैं ढूंढने लगा इंजन তোলো इंजन তোলো इंजन इतना তোলো ভাল লাগবে খুঁটি মুটি মেলা আছে তুলি আর কি করবো, আরে ওই ইঞ্জিন তোলো ছাড়তে পারছেন।